Pemirsa, perusahaan e-commerce Tiongkok telah menjangkau pasar Amerika Serikat. Dan meski produknya disambut konsumen karena murah, tetapi sebagian besar warga tampak tidak tergiur. Survei Pew Research menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat memandang negatif pengaruh ekonomi Tiongkok dibanding negara-negara lain yang disurvei. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari San Francisco hingga New York hingga Washington, pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat. I feel like a lot of influence. I mean, look around. You know, we're in Chinatown. I'm assuming everybody likes Chinese food, so, right? And the Lunar Festival, Chinese New Year, so I'm assuming cultural-wise, it is a very good influence. Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif, tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika, Pew Research Center menemukan hampir 75% warga Amerika punya persepsi negatif. Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat. But where Americans really stand out is that they see most of the impact from China to be negative. In fact, more Americans say that China's economic impact is negative than any of the other countries that we surveyed. Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat, perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok seperti Shein dan Temu juga telah mengakar di Amerika menurut pelanggan Temu ini. I guess the sense of prices is really, affordable. Meski tergiur dengan harga murah, namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini. Websites like Temu, Chinese websites like that, maybe have a little bit of a negative effect on consumer behavior just because it's encouraging people to buy a lot more and then get rid of the quality on those items isn't that great, so it's just like a lot of consumption and then discarding of items, which I think is very wasteful. Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok, pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial TikTok yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing, menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles. So I think that the US government is concerned about whether TikTok can be used as a vehicle to spread potential fake news and also biased views about different candidates during the election years. But I feel like TikTok can be used as a way of personal expression, you know. Everyone has their own opinions and thoughts. I feel like it can work either way. Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia. For the younger generations, they like TikTok, they like Chinese products, they like Shein. They are less concerned about the situation with China. So they view China is a relative more positive. But the older generations, they still thinking about the war, they think about the global security issues. They are more concerned about China. So I think that the results were not that surprising. Temuan Pew didasarkan pada persepsi publik dan tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap perekonomian domestik. Tapi menurut Laura, persepsi publik bisa berperan untuk melihat cara pikir politisi mengenai berbagai hal, dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.